بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. मज़मून रसूल भी अल्लाह ही के बंदे होते हैं और उसकी नेमतों के मुहताज होते हैं। मतलब क़ियामत के रोज़ अल्लाह ताला अज़मत व जलाल के साथ ज़ुहूर फरमाएगा और सारे इंसान इसके हुज़ूर में हाजिर होंगे। उस वक्त पैगंबरों को जमा करके उनसे पूछेगा कि तुमने जो दावत इस्लाम दुनिया को दी थी उसका क्या जवाब दुनिया ने तुम्हें दिया। वो अर्ज़ करेंगे हमें कुछ खबर नहीं कि हमारी दावत का रद्द अमल कहाँ किस सूरत में कितना हुआ। इसका सही इल्म तो आपके सिवा किसी को नहीं हो सकता। उसी सिलसिले में ईसा से भी उन तमाम नेमतों के बारे में पूछा जाएगा जो अल्लाह ने उन पर वदीअत की थी।